औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जिन जान पाकिस्तान जी, ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, ये हमने इनसे पूछते रहना गोली क्यों चलाई, ताकि इनको याद रहे कि इन्होंने इंसानों के साथ कितना जुल्म किया हुआ। जिन जान पाकिस्तान जी, जो मैं अपने ज़हन से सोचता हूं ये टीवी पे जो कुछ भी चल रहा है, क्योंकि इस वक्त तो सिवाय इससे और कोई बात है ही नहीं। हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा टॉपिक है, 25 साल मैंने स्टूडियो में गुजारे हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल्मी बातें भी बता सकता हूं, जो कि मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे ज़हनी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी बड़ी तकलीफ है। औरतों पे ठंडा पानी डालते हैं रातों को, उनको बिठाते हैं गाड़ियों में, पता नहीं कहां जाके छोड़ आते हैं। इमरान खान की बहनों के साथ ये सलूक हो रहा है। इमरान खान कैद तन्हाई में अकेले वक्त गुजार रहा है, और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी उनको बड़ी सहूलतें हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ऐसी सहूलतें उनको भी अता करे, वो भी जेलों में जाएं, और जैसे इमरान खान ने जेल काटी है, अल्लाह उनके लिए भी ऐसा सबब पैदा करे कि वो भी ऐसी जेलें काटे। जो कि ये कहते हैं कि जी देसी घी खा रहा है। यार देसी घी क्या है? मैं खाता हूं देसी घी, सारी जिंदगी मैंने देसी घी खाया, तो ये क्या बात हुई? जिसने आपने घर में 4 भैंसें रखी हुई हैं वो देसी घी खाता है, तो ये इसका क्या मतलब है? देसी घी खाने से क्या कैद तन्हाई खत्म होगी? अगर वो खाता है तो अपने पैसों से खाता है, वो गवर्नमेंट का माल नहीं खाता। ये बात याद रखिएगा जिन जान पाकिस्तान जी। इमरान खान एक खुददार आदमी है, वो यार चाय में रोटी डुबो के खा रहा है, वो आदमी है जो चाय में, आपने देखा होगा वो उसका ढाबे पे बैठा हुआ, गर्म रोटी है उसमें चाय में डुबो के वो खा रहा है। वो आदमी नहीं कि जहाज पे निहारी मंगवा रहा है, हेलीकॉप्टर पे। लाहौर से सिरी पाए जा रहे हैं, लाहौर से पूड़ी हलवा जा रहा है मरी के लिए, और ये इन्होंने कहीं भी जाना हो, स्पेशल एयरफोर्स का जहाज इनको मिलता है और ये उसमें ट्रेवल करते हैं। इमरान खान की 3 साल जिंदगी वजीर आजम की, आप बताएं उसने कितनी मरतबा एयरफोर्स का जहाज इस्तेमाल किया? तो बात यह है, ना ही उसने इतने दौरे किए हैं जितने ये कर रहा है, ये चोर का बच्चा शहबाज शरीफ। ये पाकिस्तान के लिए नहीं करते, अपने बिजनेस के लिए करते हैं। वहां जाते हैं, वो तो हम टीवी पे तो इनके चंद क्लिप देखते हैं। वजीर आजम होकर ये वजीर आजम से मिल रहा है, या जहां गया वजीर खारजा से मिल लिया, पर उसके बाद जो ये सर अपना कारोबार करते हैं। पता नहीं इनको इतनी दौलत से क्यों प्यार है कि लोगों के गले घूंट कर इन्होंने इस पैसा, लोगों के मांस है जो इनका पैसा है ना, अल्लाह माफ करे, माफी चाहता हूं, वो इनके पास जो पैसा है वो कहां से है? मजलूम अवाम का। आप ये हिसाब लगाएं कि किसानों का इन्होंने क्या हशर किया है यार। 1800 में 2000 में गंदम ली है, जो इस वक्त 4600 रुपया उसका रेट है। आप अंदाजा लगाएं कौन कमा रहा है पैसे उसमें से? वो जो इनके अपने आदमी हैं, वो उन्होंने स्टॉक किए हुए हैं किसानों से औने पौने में खरीद के, अब वो अपने डबल पैसा कमा रहे हैं। ये चीनी माफिया क्या है? मैंने बताया आपको, अयूब खान के जमाने में सिर्फ 4 आने चीनी के बड़े थे तो दुनिया बाहर निकल आई थी। अयूब कुत्ता है तो कुत्या कर दिया, खैर वो छोड़ गया सारा। वो चीनी का सबसे पहला स्कैंडल था। अब चीनी के ऐसे ऐसे स्कैंडल हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, जो को मर्जी करता रहे, जितना मर्जी, अपनी मर्जी का रेट है।
یہ پاکستان میں ذخیرہ اندوزی آپ کو پتا ہے کیسے ہوتی ہے، اور یہ ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بڑھاتے ہیں اپنا. اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے بندے، میں تمہیں ایک سونے کی وادی دے دوں تو تمہاری جستجو دوسری کی طرف بڑھ جائے. تو یہ جو کام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. دولت ایک ایسی چیز ہے جس سے پیٹ نہیں بھر سکتا. انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. جن جان پاکستان جی، کچھ پیسہ بندے کی موت کا سبب بن جاتا ہے. کچھ پیسہ ایسا ہے وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. کچھ پیسہ ایسا ہے جو آپ کو دوزخ میں لے جائے گا. یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ میں نے یہ پیسہ جنت والے راستے میں خرچ کرنا ہے یا دوزخ والے راستے میں. اب دیکھیں نا، دو آدمی ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں. ایک چلا جاتا ہے یاشی کرنے، شراب، عورت. دوسرا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک جنت خرید رہا ہے پیسے سے، اور ایک دوزخ خرید رہا ہے. اور یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ نے دوزخ خریدنا ہے، جنت خریدنی ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا. اس کے علاوہ جن جان پاکستان جی، میرے پاس کوئی بات نہیں. میں کس ٹاپک میں بات کروں؟ ذہن میں سے نکلتا ہی نہیں ان کے کیے ہوئے ظلم. انہوں نے جو زیادتیاں کر دی ہیں یار، نہ کسی عورت کی انہوں نے عزت دیکھی ہے، نہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یار یہ آدمی غریب آدمی ہے، اس کا روٹی اس کے گھر پکتی ہے، ہانڈی جسے ہم کھانا کہتے ہیں پکتا ہے. یہ کن کا فرض ہے؟ حکمرانوں کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو فرمایا ہے نا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک بھی بھوکا کتا مر گیا تو عمر جی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. یہ ہے حکمرانی. 2000 روپے جرمانہ کیا ایک چنگچی رکشہ، وہ جو اس نے فوراً پتہ کیا کیا، ایک رکشے والے کو انہوں نے جرمانے کا پکڑا، اس کو بھی آگ لگا دی اور اپنے رکشے کو بھی آگ لگا دی کہ یہ لو جی. کسی کو ریلیف تو دے نہیں سکتے، تکلیف یہ دیتے ہیں. اور کس کو انہوں نے تکلیف نہیں دی سوائے اپنے گلو بٹوں کے. یہ کل جو انہوں نے حرکت کی ہے، وہ جو ریلی تھی علامہ ناصر صاحب کی اور محمود خان اچکزئی، وہ جو انہوں نے کیسے شیشے توڑے گاڑیوں کے. وہ کون لوگ ہیں؟ پولیس والے ہیں. پولیس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ تو قانون کے کسی حصے میں بھی نہیں نہ لکھا ہوا. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا، پکڑو جاؤ تھانے، اس پہ پرچہ کرو، عدالت جانے وہ جانے. مگر کیا یہ انہوں نے اپنے گلو بٹ جو ہے نا وہ بھرتی کیے ہوئے، یہ پولیس کا کام نہیں ہے. وہ جو بغیر وردیوں کے ہوتے ہیں نا، وہی ہوتے ہیں گلو بٹ. تو انہوں نے گلو بٹوں کا ایک ٹولہ جو ہے نا وہ اکٹھا کیا ہوا، جن سے یہ کام لیتے ہیں اپنے 2 نمبر. کہ آپ نے دیکھا ہوگا نیب کے دفتر پہ پتھر لے کے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پتھر مارے انہوں نے نیب کے، ان لوگوں کو زخمی کیا. آپ نے دیکھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ کیسے حملہ کیا. اور یہ وہ جو محترمہ ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ، وہ آ کے ٹی وی پر کہتے ہیں کہ یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ آگ لگاتے ہیں چیزوں کو، یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کی آگ لگاتے ہیں لوگوں. یہ میں نے تو نہیں پی ٹی آئی کو کبھی دیکھا. وہ تو انتشار پسند ہے ہی نہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ بڑی شرافت سے انہوں نے اپنی سیاست کی ہے، اسی لیے تو وہ مقبول ہے. یہ آپ کے کام ہے کہ ججوں کو فون کر رہے ہیں کہ بے نظیر کو قید جو ہے 5 سال نہیں 7 سال دو. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. پی ٹی آئی والوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور وہ حسن ایوب جیسے بے غیرت قسم کے لوگ، اس نے قرآن پاک نکال لیا اپنی وہ فون میں سے کہ میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں عمران خان کو قید ہوئی ہے. عمران خان کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی.
भाई इसमें कुरान पाक को निकालने की क्या जरूरत है? उस पे हाथ रख के क्या कहने की जरूरत है? क्या किसी को खुशी तो नहीं होती? ऊपर से कल ये मैंने एक प्रोग्राम देखा है कि सबसे ज्यादा बहादुराना कैद किसने काटी है, अच्छी कैद किसने काटी है? तो सबने इमरान खान कहा, और वो जो हसन अयूब है वो खंजीर का बच्चा, वो कह रहा है कि जी मरियम नवाज ने काटी है कैद। वो साथ में बैठे हुए थे वो जो एंकर है एक बहुत अच्छे, उन्होंने कहा हाँ वो अपने कपड़ों को इस्त्री करती रही है प्लेट को गर्म करके। तो बात ये है, जिन जान पाकिस्तान जी, मैं मरियम नवाज से एक बात की गुजारिश करूंगा कि मरियम जी ये जितना भी जुल्म हुआ है ना पंजाब में, ये इसकी जिम्मेदार आप हैं। आप इस बात को माने ना माने ये आपकी मर्जी है। अगर आपने ये जुल्म नहीं किया तो आप रोक सकती थी, जबकि अल्लाह ताला का फरमान है अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो, कोई उस पर जुल्म कर रहा हो तो उसे आप रोकें। अगर नहीं रोक सकते तो जुबान से कहें, हाथ से नहीं रोक सकते। अगर जुबान से भी नहीं कह सकते तो दिल में जरूर कहें। आपने तो तीनों काम नहीं किए। आपने तो बकायदा गोलियां चलवाई हैं, आपके दौर में चली हैं। वो मोहसिन नकवी पहले टीवी पर आकर कह रहा है, अता तारड़ ख्वाजा आसफ पहले ही प्लानिंग बनाई हुई थी कि हमने गोलियों से इनको छल नहीं करना, मारनी है गोली। तो इससे तो आपको अल्लाह माफ करे, ना ही तो आपको इज्जत मिली है, ना ही आपके वोटों में इजाफा हुआ। आप बोर्ड से आउट हो चुके हैं। ये चंद लोग हैं आपके साथ, 5%, 3%, ये आपकी मकबूलियत का आलम है। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी है, वो भी 4-5%। असल मामला तो चला गया हुआ है, इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं दिल से। तो इमरान खान की मोहब्बत का जो है ना वो अजर अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली, क्योंकि इमरान खान ने अपने किरदार से लोगों को मनवाया। ऐसा बहादुर आदमी इस सदी में पैदा नहीं होगा। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त जितनी कष्ट काट रही है ना, अल्लाह किसी को ना ऐसे कष्ट काटने की, अल्लाह किसी से ना ऐसे होने दे, मेरी दुआ है। जिन जान पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली क्यों चलाई यू?